जय श्री जगन्नाथ भाई मैंने सर्वप्रथम गुरुदेव गणपति और जगदम्बा को प्रणाम करी आज आम आम आस्ट्रोलोजी सेशन आरंभ करिया। आज आम पढ़िया गुरु शुद्धि रवि शुद्धि। तो चलतु आम आज जानिबा गुरु शुद्धि रवि शुद्धि कौन। आमे जेकोसी शुद्धि देखु कौन गोटे शुभ कार्य करने को हेले सनातन धर्म रे सर्वप्रथमे गुरु शुद्धि और रवि शुद्धि को देखा जाए। गुरु शुद्धि और रवि शुद्धि को किभली भाव में देखा जाए ना जन्म राशि ठारू एटा धर आपणकर कुंडली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 जन्म राशि धर चंद्र कार एठी बसिले आग आमे गुरु शुद्धि पढ़ुचे ठीक है ना। एटा ए पार्ट रे गुरु शुद्धि पढ़िबा गुरु शुद्धि एपटे पढ़िबा रवि शुद्धि। चंद्र धर एउठू बसिले आमे जानिछे आमे गौमु केमिति ग्रह तो स्थिर होइकी बसंती ना ग्रह तांकर बुलंती तेणु जन्म राशि ठारू धर काहार मकर राशि जन्म राशि ठारू गुरुदेव बृहस्पति जदि 2 5 7 9 11 रे गोचर करंती ताहले सीए तांको गुरु शुद्धि कुआजिबो। अच्छा चंद्र द्वितीय स्थान कोउटा एइटा एइटी जो चंद्र पंचम स्थान कोउटा एइटा सप्तम स्थान कोउटा ना एइटा नवम स्थान कोउटा ना एइटा एकादश स्थान कोउटा ना एइटा। ताहले आमे जानिले मकर राशि रे मकर राशि रो गुरु शुद्धि को जगह रे थाए ना कुंभ वृष कर्कट कन्या बिच्छा जदि एई पांचोटी राशि रे गुरु गोचर करंती गुरु गोचर करंती माने गुरु थांती एठी रहिले जदि एठी रहिले जदि एठी रहिले जदि एठी रहिले जदि एठी रहिले माने ट्रांजिट चार्ट गोचर चार्ट ताहले ताकू गुरु शुद्धि बोली कुहाଯିबो और अन्य जेकोसी जगह रहिले ताकू गुरु शुद्धि बोली कुहाଯିबो नाही। जन्म जन्म राशि ठारू माने जोठी आपनको कुंडली रे चंद्र अछंती सेउठू आंटी क्लॉकवाइज गणिबो जो जो जगह रे तमर पड़ुथुव 2 घर 5 घर 7 घर 9 घर 11 घर सेई घर जदि गोचर रे गुरुदेव बृहस्पति अछंती ताहले तुमर गुरु शुद्धि अछि बोली जानिबो नहले तमर गुरु शुद्धि नाही बोली जानिबो। एटा क्लियर हो गेले कि समस्ते। एबे आमे जानिबा रवि शुद्धि। रवि शुद्धि कौन भाई ना सेम सेम कथा सेम कुंडली रो एग्जांपल नबा जदि गुरु शुद्धि न थाए कि कोनोसी शुभ कार्य करा जाए से कार्यटा एते सक्सेसफुल हुए नाही विघ्न आसे एवं कार्य समापन पर मध्य प्रॉब्लम आसे एटा आपण माने मन रखंतु तेणु गुरु शुद्धि को नेग्लेक्ट करिवे नाही। गुरु शुद्धिटा देखिया दरकार प्रति कर्म रे गुरु शुद्धि देखिया दरकार प्रति शुभ कर्म रे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ଧର ଚନ୍ଦ୍ର ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି
ଯେ ଗୁରୁ ଶୁଦ୍ଧି ପାଇଁ 2, 5, 7, 9, 11ରେ ଥିଲେ ଗୁରୁ ଶୁଦ୍ଧି ହବ, ସେମିତି ଚନ୍ଦ୍ର ଯଦି ଜନ୍ମ ରାଶି ଠାରୁ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଯୋଉଠି ଚନ୍ଦ୍ର ଅଛନ୍ତି ସେଉଠୁ 3, 6, 10 ସ୍ଥାନ, ଏଇଟା ହଉଛି ସ୍ଥାନ, ଏଟା ହେଲା ସ୍ଥାନ, ଏଟା ସ୍ଥାନ ଲେଖିଦିଏ ନହେଲେ ଆପଣ ମାନେ କନଫ୍ୟୁଜନ ହେବେ। 3, 6, 10, 11ରେ ରହିବେ ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ରାଶି ଠାରୁ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କି ରବି ଶୁଦ୍ଧି ରହିଛି। ଗୁରୁ ଗୋଟେ ରାଶିରେ 13 ମାସ ଆରାଉଣ୍ଡ ରୁହନ୍ତି, ତେଣୁ ଗୋଟେ ଗୁରୁ ଶୁଦ୍ଧି କେତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ରବି ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରେ ଗୋଟେ ଭାବରେ ଗୋଟେ ମାସ ରହନ୍ତି, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ରାଶି ଠାରୁ ବା ଯୋଉଠି ଆପଣ କୁଣ୍ଡଳୀ ଚନ୍ଦ୍ର ଅଛନ୍ତି ସେଇଠୁ ଆମେ ଲେଖିଯିବା 1, 2, 3। ତାହେଲେ ଯଦି ମକର ରାଶି ପାଇଁ ଏଇଠି ରବି ରହିଲେ, ଆଉ କୋଉ ସ୍ଥାନ ନା 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ଏଇଠି, ଏଇଠି ଯଦି ରବି ରହିଲେ, ତାପରେ 7, 8, 9, 10 ଏଇଠି ଯଦି ରବି ରହିଲେ, ଆଉ ଏଇଠି ଯଦି ରବି ରହିଲେ, ଏଇ ଜାଗା ମାନଙ୍କରେ ଯଦି ରବି ଆପଣଙ୍କର ରହନ୍ତି, ଜନ୍ମ ରାଶି ଠାରୁ 3, 6, 10, 11 ସ୍ଥାନରେ ଯଦି ରବି ଗୋଚର କରୁଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ତାକୁ ରବି ଶୁଦ୍ଧି କୁହାଯାଏ। ଆଚ୍ଛା, ଯଦି କୌଣସି କାରଣରୁ କାହାର ଅର୍ଜେନ୍ସି ଅଛି, ଗୁରୁ ଶୁଦ୍ଧିରେ କିଛି ଆତୁର ନିୟମ ନାହିଁ, ଅର୍ଜେଣ୍ଟ ଅଛି କରିବି, କିନ୍ତୁ ରବି ଶୁଦ୍ଧିରେ କିଛି ଏକ୍ସେପସନ ଅଛି। କଣ କଣ ଏକ୍ସେପସନ ଅଛି ନା, ଯଦି ଜନ୍ମ ସ୍ଥାନ ଯୋଉଠି ଚନ୍ଦ୍ର ଅଛନ୍ତି ସେଇ ସ୍ଥାନରୁ ରବି 2ରେ ଅଛନ୍ତି, 5ରେ ଅଛନ୍ତି, 9ରେ ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସଂକ୍ରାନ୍ତିର 13 ଦିନ ପରେ ଆପଣ ଶୁଭ ରବି ଶୁଦ୍ଧି ପାଇବେ। ସଂକ୍ରାନ୍ତିର 13 ଦିନ ପରେ ଆପଣ ରବି ଶୁଦ୍ଧି ପାଇବେ। 3, 6 ଜନ୍ମ ରାଶି ଯୋଉଠି ଆପଣଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଅଛନ୍ତି ସେଇଠାରୁ ଯଦି ଆଣ୍ଟି କ୍ଲକ୍ ୱାଇଜ ଗଣିବା, ତାହେଲେ ଯଦି ରବି 3, 6, 10, 11ରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଖି ବୁଝି ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ରବି ଶୁଦ୍ଧି ରହିଲା। ଯଦି ଯୋଉଠି ଆପଣଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ର ଅଛନ୍ତି ସେଇଠୁ ଆଣ୍ଟି କ୍ଲକ୍ ୱାଇଜ ଗଣିବା, ଯଦି ରବି 2, 5, 9 ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ଯେବେ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଯିବ ତାର 13 ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ରବି ଶୁଦ୍ଧି ମିଳିବ। ତ ଆଜିର ସେସନରେ ଆମେ ଗୁରୁ ଶୁଦ୍ଧି ଆଉ ରବି ଶୁଦ୍ଧି କ୍ଲିୟର ହେଲେ। ଆଜିର ସେସନ ପାଇଁ ଏତିକି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ।